الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہی اجلاس آج یہاں منعقد ہوا. جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، جناب آصف علی زرداری صاحب، جناب بلاول زرداری صاحب اور ڈاکٹر جمادیری صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے سے اس اجلاس میں آج شریک ہوئے. اجلاس کا جو ایجنڈا تھا وہ 26 مارچ کے لانگ مارچ کے حوالے سے تھا، اور یہ کہ لانگ مارچ جب یہاں پر ہو تو اسمبلیوں سے استعفے بھی دیے جائیں. لانگ مارچ کے ساتھ استعفوں کو وابستہ کرنے کے حوالے سے 9 جماعتیں اس کے حق میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اس سوچ پر تحفظات تھیں. پیپلز پارٹی نے وقت مانگا ہے کہ ہم اپنی پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف رجوع کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم پی ڈی ایم کو اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے. لہذا ہم نے ان کو موقع دیا ہے اور ہمیں ان کے فیصلے کا انتظار ہوگا. تب تک 26 مارچ کا لانگ مارچ ملتوی تصور کیا جائے گا. بہت شکریہ. حوصلہ میں کھڑی میڈم، بہت سارے ایسے سوال ہیں جو آپ سے ریلیٹڈ ہیں، چونکہ پیپلز پارٹی دو بڑی جماعتیں ہیں جو یہ چاہ رہی تھی کہ حکومت سے چھٹکارا پانا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی استعفوں پہ نہیں آتی ہے تو پھر کیا سمجھا جائے کہ پی ڈی ایم کی راہیں جدا ہو گئی ہیں؟ جب تک پیپلز پارٹی، جیسے مولانا صاحب نے فرمایا کہ واپس آ کر ہمیں جواب نہیں دیتی، تب تک میں اس پہ کوئی قیاس رائی کرنا نہیں چاہتی. آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارا انہوں نے وہ باتیں کی ہیں اور میاں صاحب کو کہا ہے کہ اس استعفے اس وقت ہو کہ جب آپ آئے واپس. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں کہا انہوں نے یہ کہا کہ میاں صاحب آپ بھی تشریف لائیں، باقی سب لوگ بھی آئیں، مل کے جد و جہد کرتے ہیں. تو جس پہ میں نے بہت ادب کے ساتھ ان سے یہ کہا کہ میاں صاحب کو واپس لانا ان کی زندگی کو قاتلوں کے حوالے کرنے کے مترادف ہوگا، جو نہ مسلم لیگ نون کے جو آفس ہولڈرز ہیں، جتنے لیڈرز ہیں، نہ وہ چاہتے ہیں، نہ مسلم لیگ نون کی ووٹ بینک چاہتی ہے کہ میاں صاحب کی زندگی کو کوئی خطرہ ہو، نہ ہی پاکستان کے عوام چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی عوام کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے لیڈرز کے اندر جو کہ دہائیوں پر مبنی ہوتی ہے. اور ہمیں زندہ لیڈرز چاہیے، ہمیں لیڈرز کی لاشیں نہیں چاہیے، ہمیں لیڈرز کا قتل نہیں چاہیے، ہمیں زندہ لیڈرز چاہیے. اور میں نے زرداری صاحب سے یہ بھی کیونکہ چھوٹی ہوں تو بڑی ادب سے عرض کیا کہ میاں صاحب کی جو اسٹرگل ہے، میاں صاحب کی جو قربانیاں ہیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس ظالمانہ اور انتقام آنا دور کے اندر جتنی سخت جیل اور سب سے لمبی جیل، آپ ذرا کائنڈلی چپ کر کے بات سنیں گے پلیز. تو سب سے سخت جیل اور سب سے لمبی جیل میاں صاحب نے کاٹی ہے. میاں صاحب اپنی بیمار اور بستر مرگ پر جو اہلیہ تھی ان کو چھوڑ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ انتقام تھا اور یہ ایک جھوٹے مقدمے میں ان کو جھوٹی سزا ہوئی تھی، لیکن وہ پاکستان واپس آئے، جیل کاٹی، بہادری سے کاٹی. جیل میں ان کو ہارٹ اٹیکس ہوئے، بہادری سے انہوں نے برداشت کیا. لیکن اس حکومت کے ہاتھ پاؤں تب پھولے جب ان کی زندگی خطرے میں آ گئی اور ان کو یہ لگا کہ خدا نخواستہ ان کی زندگی کو کچھ ہو نہ جائے.
तो आनंद फानन से हुकूमत ने उनको बाहर भेजा। लेकिन अब चूंकि वो बाहर जा चुके हैं, अभी मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुए, मुस्लिम लीग नून की वोट बेस जो करोड़ों में है, और मैं बतौर बेटी समझती हूं कि किसी को हक नहीं है उनको वापस बुलाने का, और मैं नहीं समझती कि जो जिंदगी उनकी अल्लाह ताला ने बचाई है वो वापस उनके कातिलों के हाथ में सौंप दी जाए। ये पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़ी है। और कब तक आप कब तक बताएंगे सर, सीएसी कब तक करेंगे? एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पीडीएम के इजलास में पीडीएम के तमाम कायदीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और तमाम कायदीन का मैंने शुक्रिया अदा किया कि पीडीएम की क़यादत ने जो मुकाबला किया इलेक्शंस में, खा वो ज़िमनी इलेक्शंस थे या वो सेनेट के इलेक्शंस थे, खा वो नेशनल असेंबली के सेनेट के इलेक्शंस थे या वो सेनेट का चेयरमैनशिप का इलेक्शन था, वो पीडीएम की फुल सपोर्ट के साथ हमने वो उसको जीता और हमने उनका शुक्रिया अदा किया। और जो नया सिनेरियो अभी 26 को जो रैली होनी थी, दैट वाज ब्रैकेटेड विद रेजिग्नेशंस, तो उसके लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने और मैंने ये गुजारिश की पीडीएम की तमाम क़यादत को कि हमें आप टाइम दें, मोहलत दें, क्योंकि सीईसी का जो पहला डिसीजन था वो इस्तीफ़ों के हक में नहीं था। अगर आप चाहते हैं कि हमें रेजिग्नेशन देना चाहिए तो गिव अस सम टाइम, विल गो बैक टू द सीईसी और उनसे फिर इजाज़त लेकर फिर हम आपके पास आएंगे। इसलिए उन्होंने तमाम मुत्तफ़िका तौर पर हमें टाइम दिया है और इंशाअल्लाह बारी कर लेना एक उसके लिए हम फिर सीईसी की तरफ जब जाएंगे तो उनका पहला जो मौक़िफ़ था वो था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसकी तरफ जाना चाहिए। तो अब जो नया सिनेरियो है उसके तहत हमने पीडीएम की तमाम क़यादत ने मुत्तफ़िका तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कहा है आप दोबारा जाके सीट से इजाज़त। सर कितना अर्सा लगेगा? रमजान के बाद चला गया है, फिर कब तक बताएंगे आप? सून मीटिंग के बाद। मैडम अगर नहीं बताती पीपल्स पार्टी तो क्या जेयूआई और बाकी 9 जमातें नून सीमेंट मिल के वो सीधे या लॉन्ग मार्च नहीं करेंगी? एक सेकंड, आपने जो सवाल किया, एक सेकंड ना, एक सवाल का जवाब, एक सेकंड भाई सबर, मैं खड़ी नहीं जा रही, आपका सवाल लेके जाऊंगी। आपने जो सवाल किया वो फिर मैं यही कहूंगी कि अगर पीपल्स पार्टी जवाब देती है तो उस पर हमारा क्या मौक़िफ़ होगा। पीपल्स पार्टी जब तक जवाब नहीं देती तब तक मैं इसके ऊपर अजम्पशन नहीं कर सकती कि मुस्लिम लीग नून ये करेगी और जेयूआईएफ ये करेगी या वो क्या होगा। पहले ये जवाब देंगे, उसके बाद हम भी अपनी पार्टीज के साथ मशावरत करेंगे, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। जी, उन्होंने आपको बताया कि वो जल्द अज जल्द इसके ऊपर करेंगे। पीडीएम आपके सामने खड़ी, हुकूमत खत्म होगी इंशाअल्लाह ताला। एक सेकंड मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक तवील इजलास के बाद इंतहाई मुख्तसर ब्रीफिंग दी, तो इससे हम क्या मतलब है कि क्या पीडीएम का जो ये इत्तेहाद था क्या अभी भी स्टैंड करता है या ये इत्तेहाद फिल वक्त हमें सिर्फ नजरों में नजर आ रहा है लेकिन अमलन जो ये खत्म हो चुका है। इस हवाले से निजात कीजिए क्योंकि अब से कयास रही है शुरू हो गई है और सोशल मीडिया तूफान चल रहा है, इसकी तफसीली मैं पीडीएम आपके सामने खड़ी है और अमलन भी नजर आ रही है, एक दूसरे के साथ भी खड़े हैं, ताउन भी करेंगे इंशाअल्लाह। एक क्वेश्चन मैंने आपको इसका मुफस्सल जवाब दे दिया है। मियां साहब को हम पाकिस्तान बुला के उनके कातिलों के हवाले, जिसका नाम इमरान खान है,
हम उनके हवाले उनको नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने उनको नई जिंदगी दी है और ये जो उनके खून और जिंदगी के दर पे है, मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान को मियां नवाज शरीफ की जिंदगी की जरूरत है, उनके तजर्बे की जरूरत है, उनकी सलाहियतों की जरूरत है, उनकी बसीरत की जरूरत है। हमें जिंदा लीडर्स चाहिए, जो हम लीडर्स पहले गवा चुके हैं। मेरा ख्याल है कि वो मुल्क और कौम का बहुत बड़ा तारीख का नुकसान हुआ, उसको हम दोहराना नहीं चाहते। और दूसरी बात, मियां साहब खुद इंग्लैंड में हैं, लेकिन उनकी पार्टी फाल तरीन पार्टी है। पूरी जमात उनकी लीडरशिप में यूनाइटेड है, माशाअल्लाह, खड़ी है, लड़ रही है। मैं मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदा हूं, नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदा हूं। जिसने नवाज शरीफ से बात करनी है पहले मुझसे बात करें। गिलानी साहब, क्या ये आगे जो सेनेट में मामलात है, अपोजिशन लीडर का चुनाव है, आप लोगों ने अदालत जाना था, मुस्तरद वोटों का क्या होगा? अब ये खत्म तस्वर करे हुकूमत को, अपोजिशन बना रही है, अपोजिशन लीडर कौन होगा सेनेट में? एक पहली बात ये है कि जो सेनेट में इलेक्शन हुए हैं और उसमें 22 रिटर्निंग ऑफिसर थे और उन्होंने बाकायदा ऐलान किया है कि यूसुफ रजा गिलानी के 7 वोट में मुस्तरद कर रहा हूं। और जब ज़्यादा शोर मचा तो उन्होंने गो टू द कोर्ट्स, और हम इंशाल्लाह कोर्ट्स में जाएंगे, हमें रिलीफ मिलेगा और इंशाल्लाह चेयरमैन हम ही होंगे और तमाम पीडीएम की वो पता होगी और बाकी जो मामलात हैं वो मिलके होंगे। चेयरमैन के साथ आप नो कॉन्फिडेंस मूव करेंगे? थैंक यू। कितना टाइम है, कब तक होगा? जब तक आप कहेंगे।